근데 벚꽃 사이 도쿄타워가 있어. 땅. 말 보면 일치고. 수준도 여기까지 있어. 바로 진짜? 사쿠라 맛이 없게 생겼어. 토토로.
너무 예쁘다. 누가? 기관사. 진짜? 손 말고 그 몸매 알지? 그 끄덕거리는 거. 아 진짜? 그래서 저 창. 진짜 예쁘다. 친구는 하나하나 다 계획을 하잖아. 몇 시까지 하고, 몇 시까지 하고. 진짜 예뻐. 밝게 나오고. 밝게 났다. 아, 둘 중에 뭐 사지?あてさんそこです。もう。 아,
술 마실 때. 아니야. 하이. 우와. 디랜드. 진짜. 눈치껏 지나가라. 난 우리 난 아 이거 두 명씩 뭐야? 두 개. なんて素晴らしいワンダフルデイ 애기 너무 귀엽다. こちらプルンと通りますので、通路開けています。 나도. 우와. 우와. ありがとう。じゃあね。ありがとう。じゃあね。 그니까. 진짜 하늘을 가는 느낌이다. あれだよリンディ右に光ってる星に向かってまっすぐに行くんだ 사과다. はいそこ参りますキャプテン 前の方でシンデレラだけの 진짜. 귀여워. こんにちは。マリーってぜひね、皆さんからも呼んでみてください。おびっくりです。あ、皆さんマリーに会いに来てくれてありがとうございます。 만져보고 싶다. 진짜 예뻐.昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。こんにちは。あなた誰なの？
あの子がご主人様を愛さなければならないのよ。愛してるわ。여기 되게 이쁘게 보여. 오빠. 귀엽다. 너무 예뻐. 우와. 우와. 엽조. Oh, are you looking at the flowers here? In Neverland, yeah. Remember to watch your young'un. Watch my words.
して蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。ビタクへお足。スプラッシュマウンテンです。ここグリッターカントリーには森の小さな生活は銀河一です。最新型のスペースライダースタースピーダー1000をシールドをテストしなくちゃ。安全第一。後で後悔は。これは時間がかかりそうだ。これより安全に関する注意事項をお知らせします。自動ドアが開きましたら제로? 오케이. 근데 잠깐만 이건 충전해야 되겠어. 재밌겠다. 저주받은 청 같지 않아? 일로 못 치는 거.
対見つけるからね、ボー。隠れても無駄だね。どこだい、ボー。どこ行っちゃったんだよ。この辺にいるはずなのに。오 예. 원래 저기 카메라 찍는 거 있었나 봐. 大切な人といつもハッピーで踊り鳥の夢をチャレン階段降りるから話がこれでもいいんだよ。同じぐらい1番仲いいよ、これは。 냄새. 안녕. 짐. 많아요.